Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, purani dendre ipasilen narang sumpajam magaribita nasi bawa birjama memuare gifung Allah Ta'ala sumpah jedendre ilaksanakan angkekor itu natarima pung Allah Ta'ala. Emagai nasabak dek tu nasinin na iya tu sumpah jang pa bu natarima pung Allah Ta'ala. Ye angka tu sumpah jang dek natarima pung Allah Ta'ala. Ye si bawa angka tu beri jama dik natarima pung Allah Ta'ala. Iya ko iya sumpah jatta napas sabari mi karna yang reka tolo masigi napas sabari mi karna angka karnana iya na bansa dik natarima pung Allah Ta'ala. Iya ko angka karnana. Iya. Etabe di jamaah yang dirahmati oleh Allah. Edendrek nasinggungi iaro jamaah saparie makade salah satu sebetulnya motivasi magana iaro macin iaro saparie supaya iaro angkai tabi di angkai iaro sidepek bola nama sigi angke tergugah. Iya kumakutana kak tabi di apa iya kuwita-wita yukwe kayak nama kurat topat hobong di makurat di makurang padahal bola paiganai kiri kanan di tade utanai ki iro waktu ne bangun ye musalai ga agala sakta nama cawik mu masigi tabe ide cawik ku masigi agala sakta nai bangun ye masigi ye musalai nangka tu macawik masigi sualik salah. Supaya macawe kilo mak birjam. Tapi Pak Imam tu bagare. Tapi tema pemula ia rolima waktu sompajang siaga sab. Nasaba alasat tu dek tamelo di supaya birjam karena mabila cek dek magi palik nama cawe nama sigi ena. Nadi nagan na dua sab ona angkatoni saparia. Katoni tu boleh komai. Kege lo kege nang bola pak kiri kanan pak dek iya nana sanabita maka de angka nangka matu siddi waktu iya na berlomba iya rotawe memegahkan masjid berlomba pertandingan mapakalakan jaga masigi tapi sayang digagisi nai lalu takkan nanika pemaku kue pae cek di bang masigi iya ro lagi masigi sedih deni leponoi na tumak bangus sih coba memudahkan sebetulnya memudahkan kita berjamaah tapi apa yang terjadi pak ya makuen ini bahkan hadis Nabi ta angke lalam maka dalau salata angka marti ke maka dalau salata dek gagas sumpah jam tapi menurut ulama dek ni makna yo korola salata dek nasuku
nasa nabita dek na suku sompajanna si dia tahu ya ko engka macawe bolana pole rima sigie na de narima sigie mas sompajan ye ya rohat desa maka de la salata ye tapi dimaknai oleh para ulama maka dade artinya korode na suku ya, dek na suku sompajanna apalan na sompajanna iya rotau mas sompajange ya ko engka tahu macawe ribolana masigie na de nari masigie mas sompajang abi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah salawa nan yang mapassalama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sekaligus surah pecepurang purana lentik pung Allah Ta'ala rilebok na yetanai ialai sebagai akka coereng baik ritujunna atau tong linota maupun atau tong akhirat sarekuam mangi nato pada engka salama rilino makopoto paro nato pada engka mopa matiria surimundina pung Allah Ta'ala jamaah safari yang dirahmati oleh Allah iya ko menurut reke-reke ngaku angka nakapat 2 tahun apa si runtu di iya ko menurut reke-reke ngaku iya terakhir kak hude usalai tolli ka ammi si acara ta ko sulili corona terakhir angka tu masih sebelah kiri baru terakhir kak ya tapi biasa muka na hubungnya jaris tapi biasa masuk kak ya hotel pombalai nasangan kana nasa misi ustaz alhamdulillah ya jamaah yang dirahmati oleh Allah nasa nabita makade angka nasang apa itu tanrana to macilakai apa to tanrana itu nasa to maufa ya ya alamatus syakawanti arba'ah tanrana nasa pung nabita ia tu tahu macilakai engka pak nomor siddi iya tu macilakai tolina tunda-tunda iya resangi tu macilakai nasa nabita nakalupai nomor siddi tanrana nakalupai rodosa purena pigau iya nasa nabita itu tu macilakai tanrana yang kedua tanrana itu tu macilakai nasa nabita ya tanra kedua na iya ko angka amala purana pigau si narampi-rampai na iya do waktu nama lapak tu dawe sa anu saping gere tulina pau dia selalu mengenang amal-amal yang pernah dia perbuat ina senabita tanya ya nabita mi pau kana rampilale kita nasaibul ibad ya tanrana itu nasa tumacilaka ya nakalupai rodosa angkai pura napegau yang kedua toli natapui toli nangarang yero amal angkai pura napigau mataluna iya kulino na jama makita loyasi batuan nada iya kuni tete punai motoro melo punai oto itu macilaka nasa nabita iya to sinasa ko akhir napigau makita loyaway batuan na ada to makita luyawa iya ko nasumbang itawe 100 sabu 10 misabu alay na makita luyawa iya ko lino na jama makita luyasi tapi ko akhir na jama makita luyawa iya na nasa tanrana nabita apa itu tanrana to macilaka iya to sinasa nabita to maufa apa to sibalik natin nakalupai rodosa angkai pura napigau nalupai mengarangi dosa iyo angkai pura napigau
Sehingga dia na napigaw iliso, maringarang. Tuli nang ngarang niya, raya kupuray na, agasan na. Ina cerita salah tahu puray na aga tahu puray na lawarang parna tuli maringarang rumah kadawe angka paling dosa pag si puro pigaw. Pura ujak kita Yang kedua tanra na to ya tu mau fae na sa nabita. Ya. Iya ro deceng angkay pura na pigaw. Ya. Di nangerang. Ya ko dendre ya ro tuli na tapuy. Dia tidak mengenal amal yang pernah dia perbuat. Apa ini biasa? Napa sih di juta mantu ilalam masigi itapung. Apa sulah apa yang roy rampi. Yang ketiga, ya tahu sin tanrana itu na satu pungalata nabita. To mau fae. Iya kulino na lelung makita luyaway. Batuan na aga, iya ko angka motor bali bola na aga na pau syukur ka. Boleh mo panasangnya, ajok ka maga payar bali bola ko kasi. Istro ni. Itu si terus istro maka dato si alhamdulillah. Makanya mo pa daripada roti murah bola ko mati ni wani. Jadi selalu pandangannya ke kulino. Lalu. Yang keempat tanrana to si tu tahu na sa nabita tahu mau fae iya ko akhir na lendung makita loyase. Magi na make gana iro pasapari liwa ikan angka to puli bulu angka to puli kega alu mak berjama ko masigiku maga niya mabali bola kana dia ule. Selalu memandang tuli makita mendre magi na sumbang iro tahu magi na ule mak berjama na niya dek nasirapi mamasing. Selalu pandangannya ke atas. Si balik na to si makita liaway. Jamaah rahimakumullah. Maka ini salah satu Pak, adakan itu siaga ni taungnya safarnya. Bahkan mungkin ada di antara jamaah safari itu engkana kasih. Yuli aku pemasin pungan Allah. Saya ingat saya liwat di taninya luar biasa Pak. Milo kinaga magi na macen iya ko iya miro beri jamaah milo na pigaw Pak, maka kita nama sigi. Tapi apa? Memotivasi iro angkai siaga tanah Pak. 24 minan weke. 2 magharibi nan luar biasa. Masa di muna milo kita terbuga ini iro macawe ko bola na ini nalawi. Iro lagi to pole bulu, to pole amas sangang, to pole yawa. Angka Pak lomay lo patubong. Maga didi makbali bola masih gini. Kalau dia termotivasi. Iya nasa nabita dindre. Iya to si to nasa to mau fae. Iya ko agama na pigaw. Makita lo yan siya. Mahagi na nule tahu na iya de ule. Mahagi na si di juta na sumbang, si di juta na sumbang, masa de ule iya 2 juta. Selalu di atas. Jamaah rahimakumullah. Titik siang nak tama isa 11. Itu baru muqaddimah. Dek pa ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kasih di pandrita riasangi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yasang Imam Ghazali. Ia populer ero Imam Ghazali. Ero Imam Ghazali oko Iran janji. Ero nandru mamus makukwe siba Amerika. Tau siaga to apadan to 50 masih Hijriah. Meninggal tahun 505 Hijriah. Ero Imam Ghazali ya siddi waktu ero Imam Ghazali na pasipulong ero murid na pada iya. Pasti pulung murid-muridnya. Napa makutana Imam Ghazali ko murid-muridnya ya. Elo ni tay tanggapan na iro muridna. Annang iro pakutana na Imam Ghazali mati. Jadi aga waktu si di Makkah Imam Ghazali Makkah murid ko nas. Ni gana sa paling macawe riale muridino. Ya kalau tanai kibu, ni ga kira-kira paling macawi realita. Paling jawabat sama kadaki. Ya lakaiku ustaz. Iya tu. Lakaiku. Iya pakutanan Imam Ghazali maka deh muriku. Ni ga nasa paling macawi risese murilino.
Angka bali makadaya ya syekh. Iya rona sa paling macawe riseseku rialeku rilino tu dua ya pajajak. Iya. Angka to bali makadaya syekh. Iya rona sa paling macawe riseseku rilino. Iya. Guruku. Iya. Angka to bali makadaya rona sa paling macawe ena sa riseseku rilino sahabatku. Age bali yang ngiri Manggazali, ripasale gari Manggazali deh. Aga naseng Manggazali, sininna iya tu nasa papi balim muna, tungang mana. Tungang. Tapi iya nasa paling macawe rialeta rilino. Bu, pa. Tania tomatuatta. Tania gurutta. Tania sahabatta. Tania tolak kita. Niga paling amat tinggi kematian amat tinggi nasa Imam Ghazali ina tu paling macawe kiga kilau amat tinggi na paringarang ki pungala talela na korange ay nama takunu yudrikumul maut namo ko jelo kiga kendro manroy okko salo ila wala tokko okko watak tanay ila wala tokko okko masigi ila wala tokko ay naman takunu yudrikumul maut paringarang ki pungalata amateng ide na makkaday yero di mega salapahan saya yang biasa magpedi yero sabak yero mi hadire ta pelajari gare Pak Di coba gare kita perkembangan yang makukuai iya sejak tadang kang iro ya senge sapari kemudian angka pacarama kira-kira iro jamaah lo kiga mana ngiro mu tabe iya iro isek bulata iro isek bulata kendro iro umuru na SMA iya lo kiga mana ngiro umuru na SMP lo kiga iro mage na iro ilala masigi iya kami na malolo umur 40 tahun lo kiga iro barana sanya lena makade malampe mupi umuruku malolo mupa nasalingnya tu salana nak mude makuku nasabak nangga ya lena makada malolo mupi nasama tua pak mantu na sadar rustas angka memang gak surat boleh ripung Allah Ta'ala makada anu anam ipulona ni mamatu napa wala nyawam kade gaga surah boleh ripung Allah Ta'ala. Nah dia nak hati-hati na sabayar na tiwi. Na iya resang amat tempa, dia itu nama kadak. Iya, tuma tua pamante, tuma lasa pamante, tan itu serat na. Iya salana iya mega ini. Iya kalau loy makukuai, umur manoloy. Apa nangga lengir ya sangi amat teng, tuma tua pa syarat nana sangi tu mate ustaz. Tuma tua pa, tuma lasa. Syarat na ya sangi amat tepa, iya kumaknyawa itu. Iya tu syarat. Kullu nafsin dhaikatul maut. Apa ringarang sige pung Allah Ta'ala. Iya ko makkenyawa mo dia tu nama kada pung Allah Ta'ala. Iya ko matuwa ni umuru na malasa na tatajangi lewale nyawana de makada pung Allah Ta'ala. Kullu nafsin sepanjang makkenyawa ko tajangnya lemu yala. Nah iya namanya kayak sehingga apa? Magina kira-kira coba gare. Tapudangi rona takulat tu. Nah iya asum pajak-pajak mati amman inalamman nyawa tapung Allah Ta'ala coba-coba talendring ya ruana tak loki buru tapi tang kadaya nai umuru namate nape talung pulang iye he nape si tahun iye nape 2 tahun namate liwak lolona namate iko umuru muna 10 ni asera 20 ni 25 bahkan melo nupak bene mati tau pema. Nah di sisi gama ingat-ingatmu. Iya na tunapadat kinabita makadae pamegayir maringeranya sang yamateng. Maka na itu nasa ulama makadaya tu tau tuli maringeranya amatengnya angkat talu nasa ngalabiranya ringiri pungal Ta'ala. Itu tuli maringeranya amateng. Nomor sidi iya tuli maringeranya amateng. Dia nang kana tunda-tunda iya resangi tobat. Tuli bersegera bertobat. Tuli masih ajak kina sangi dosa upi gawu
Iya, mate karena dia toba. Makanya itu tuli merengareng yang matengnya tuli masih gay toba. Yang kedua ia tuh tahu nasa ya, itu penderitaan. Ia tuh nasa tuli tahu tuh mengereng amat tinggi, ya tuli merengareng amat tinggi, ya. Nah punna ya rosipa kona, ya sangnya kona, tuli syukurwi mega gadalle ya rengir pung Allah Taala, cedega de nangka nama merasa kurang tuli, ya sudah merasa cukup kona. Ya. Yang ketiga ia tuh meringarang yang matingnya, ya. Tuli makasiwi yang ngaripung Allah Ta'ala. Marajdi makasiwi yang itu tatan repa. Ia tuh si nasa topan rita ia ko angka tau nasang, iya. Dia namanya mengarang itu mate, tuli na tunda-tunda ia tuh ya sangnya atau wakang. Tuli na tunda. Manu pi, umur 44 tahun. Tuh. Yang kedua, dek nangka merasa cukup biar dalle yang gering-gering Allah Ta'ala. Si mengeluh-mengeluhna. Yang ketiga, dia makutu masong pajang tidak mugare. Makutu masong pajang itu. Ya, ayo nasang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bah, minum titip itu nana pakutana apa sih di? Yang kedua, pakutana Imam Ghazali. Maka dai muriku iya dendre paling macawe aga nasa paling mabela iya kolino nasa aga nasa paling mabela angka bali ya maka dai ya nasa paling mabela kolino iya koe negara Cina mulai ya waktu negara yang paling jauh dan negara Cina. Yang kedua ya nasa pamabela nasa kolino iya nasa bulangnya. Engkau bali na sanyero na sa palimabila lino yero matasoy. Angkato bali makadayero na sa palimabila lino yero bintang-bintang. Hagi bali yang Imam Ghazali makadayna sininna iya tu papabali munasang tongam manang. Tunga. Iya. Mabela bulangnya, mabela matasoy, mabela bintangnya tapi niya na sa palimabila waktu pural laloy na. Iya, di natulay pa. Apa seseba hebat na tawe, sesogi na tawe. Pak disengal sa hebat na teknologi. Di nanulay palisuk ibu pak, kada lisugaki umur 20 tahun. Di nanulay. Di natulay. Iya paling mabelay na sang Imam Ghazali adalah waktu pural lalu. Di natulay lisu pak. Makanya itu, ya ku angka kesempatan pada ini. Ya, tabi ini. Angka kesempatan ya kuat dingin tajama iya soe tajama isu aja tatum de baja ajak ke de natarampi ibaja de natite matan nasemu ba poli timur sabab yero senginyawa pak de nius maka nasa nabita maka de nabita ya iya ku angka tahu makanja iya amalakna iya soe daripada wani iya natu nasa tahu tu beruntung, tu saro, ya ku makanja ia so daripada wani. Ya. Ia tu sinasa nabita ia ku angka tahu padamu ia so na wani. Ia natu nasa nabita tu rugi nasa itu. Tu rugi. Batuan na ada ia rawani waktu talomi masumpajang berjama talorumi. Ia so lorotomi itu rogi na sangi nabita ia kanja na ia kolorong ni dendre si ditapulei allo siki magari asar allo magari ia nasang ia to sinasa nabita ia ko angka tahu makanja ia amalakna yesuna di parawan ia natu nasa tahu nabita ia ko angka nasa nabita makanja ia amalakna wani daripada esok ia natu tahu nasang tahu macilaka tu macilaka. Ya kuangka kesempatan tak pak bu ada kesempatan baik untuk bersamaan ya rega dalek dari kipung Allah Ta'ala aja tertundai maka ada bajak ya sangadi pik nasabadik gaga tu jamingi maka ada tua mupi ga sangadi. Yang ketiga ia pakutanane Imam Ghazali lo muridna maka dah muriku aga nasa paling malopok kulino
paling malupo. Ya. Jadi angkat balik. Maka da iyo rasa paling malupo yo kolino, iyo bulu bulu. Angkat tau balik, nasangi lino. Angkat tau balik, nasangi mata soy li malupo na. Maka da Imam Ghazali, sinin na iyo tu na papibalimu tong mana. Tapi iyo rasa paling malupo yo kolino, agak ya rupa. Paling berat adalah kemahuan hawa nafsu. Ya ni walaupun ni kita balik bola nama motor melotoy. Bahkan tidak sedikit, coba gare. Beberapa hari yang lalu Pak, ini disebabkan karena nafsu. Beberapa hari yang lalu ketua kepala BGN, Badan Gizi Nasional, ditikam agak pasabari. Ia dendre pakutanana Imam Ghazali yang ketiga. Apa yang paling berat? Apa yang paling malupo nasa kolino? Kemauan. Dasarnya hawa nafsu, Pak. Itikam. Bahkan mereka tahu, Pak. Dia nak peduli yasannya halal agak harga. Yang penting tercapai keinginan nakun bahayanya itu yasannya nafsu. Kemauan yasannya nafsu. Hati-hati kipa iya yasannya nafsu. Yang keempat pakutanana Imam Ghazali. Hei muridku. Ya ko denre pura na kutanang aga paling macawi, aga paling mabela, aga paling malupo makutana si Imam Ghazali. We, muridku, aga nasa paling matana o kolino. Paling matana. Angka bali na samba siya yashe. Angka bali na samba jaya yashe. Iyaro nasang bulu es. Maka di Imam Ghazali. Iya, betul. Tongan nasan, sinin na iyo to nasa pibabalim mo na tungaman. Tapi yang paling berat di dunia ini, Pak, Bu, amanah. Ya sang amanah. Mata nalat na yatiti. Ya pwede migalak datusi nalulung yun sang amanah. Nalulung kalaman na nawaja. Dede. Iya kalaman na nawaja. Melo mencari bupati nawaja. Padahal amanah mo. Nasa dia penggampang-gampang itu yasannya Pak ipatitipi amanah. Berat. Makanya itu waktu Nabi Tamelo, waktu Namendre Mi'raj. Ya. Ipitangi malaikat Jibril iro kadaan na uku neraka. Ya. Angka tahun itu kor Nabi ta pura silirapa ulumna ipakalipu si pema lirapa si makuta Nabi ta malaikat angka batuan na iro nasangnya na rumah mutu tiang sumpajang. Iya, ya podangnya anak tayo tayo masumpajang lerapa itu lumuna pura si matu. Yang kedua, yang kata tahu nita, yang motor raso na tanang, yang motor na paneng ni. Yang motor raso na tanang ya sena, yang motor raso na sangking, yang mapibali si malabites. Malaikat aga to si batuan na iro. Nasangiya na rona satu na puji masidaka. Makudronas. Angka si pitangi. Maka deh sina kare-kare tapanem. Tapi dia kunukun terbuat dari tembaga. Dia cakar muka. Muli. Makutana sinabitna. Malika. Aga to si batuan nairo. Nasangya na rumah mo to na pujihin. Na cerita salay. Na cerita jak na padan na patang. Berikut. Angka to tahu iya rupa. Ipitangin na bitta. Angka aga-aga na tiwi na lempa. Tambah matana. Tambah panay. Tambah matana. Tambah itambay. Itu si biasa kono lempak nama tanah tambah kurang tambah matanya makutana nabi malaikat aga batuan nair nasanya na rumahmu to terima amanah de pa na selesai amanah milausi tabe amanah Bu tabe Bu ini Pak yer mondrita amanah tu yer mondrita Pak amanah amanah itu si di Bu yer ke kubolata yer 10 sere tahun 10 nami tahun amanah tu yer masa gamai ia tu na perintah ki nabi tahi tabe idi tu matuai ia amanah na nabi tahi na panda budake maka da muru auladuk ia pesan na nabi tahi idi lori tu matuai indo ambu muru auladukum aparentangnya nasang anakmu masumpajang ya kuna rapi ni umuru nabi tu tahu ya na rapi 10 tahun na cia masumpajang wading mucal berbahayana ia pesan na nabi tahi lori amanah tu hati-hati ki bawah. Yer berjejer resalion termasuk engkau tinggi amanah tu yer mah. Amanah tu lir pengalata. Nu tanai ka matu kada ustaz. Polikia ku maladu nang kamar dia ngotoh.
Poli kege rumotoro inang kemuliaan. Nau tane mana ki amana pak. Bahkan yang melekat pada diri kita aman-amanat tuh. Mata tapak nau tane mana ki. Lari ki bunga latala gratis ye limai matu hehe. Iya matai matu. Iya de culingnya matu. Alhamdulillah tak perguna kamu itu de culita. Perlu dikimarin kali ngacarama. Iya mun na yero la ilaha illallah itane mana matu hehe. Anjismihi pima abalahu ya rotak kalim kege makigunang. Iya pakutanana nap ye matu. Natau nak matu pun Allah Ta'ala ya nak patokon ni bawa dari guru lori pada masar anjismihi ya rotak kalim kima abalahu kege makigunang ya roaje mu pakai kaloki ya ro imam mu pakai maga ya ro ciling mu pakai maring kalingaga ya ro matamu pakai makita aga no tane mana ke matu pun Allah Ta'ala mana itu Pak masa gamai maka dawaran para mina jabatan amanah deh apa bendeng yuseng ina sanyur labita iya unru susana mati pertanggung jawab kan iya sangi amanah maja pude gak ketumelo menjadi pemimpin marah jilat datang ya sangi pemimpin pertama nih depadi cedepi yang berikutnya purani dendre yang paling berat ya makutana si Manggasali pakutama 5 maka dia muriku aga nasa paling maringa ngokulino iya dendre pakutanana aga paling matana aga sinasa paling maringan mapibali iya rumuri na makadaya siya iya rulasa paling maringa kolino iya tu nasang au debu au angkato bali nasang iya tu aju mareko daw mareko angkato bali makadasang iya tu apa kapas iya rulasa paling maring kolino hagi podang iri Manggasali makadena hai muriku sininna ya tu papibali mo tunga manang tapi ya paling maringan kulino meninggalkan sholat paling liwa ringan itu tak sumpahnya iya paling maringan nasi Manggasali meninggalkan sholat madu iya aja na ini iya tuh nah parentana pun Allah Ta'ala pak tabe iya paling pertama ya parentangan nabita kumu kita namakan nabita umuru sekian umur 10 tahun nabita ilang timan jaji nabi nak turungi onro hebat na onro bahaya na onro itu asange sumpajang alak biran na itu ibanding dengan perintah lainnya sininna iya ro parentai melalui mana mi Jibril atur ya Jibril tiwi isura kema puasa Jibril atiwi aya isura temen haji aya semua kangadina sumpajangnya nabita sendiri berhadapan dengan Allah untuk luar biasa itu asange sumpajang nah ya tuna ini mega de maka da iya mirubawang anak kaloloy marombo mangga biasa sumpajang nih tumatua bahkan haji sekalipun pak mega mangga biasa sumpajang padahal lihat pak sumpajangnya sininna iya tu amal angkai pagangka hajita umrota puasata sidakata de gaga mana guna-gunana angka na ya kuyi si diri gaga maka sia-sia semua sia-sia dek gaga angkat na sininna iya tu haji ta umroh tapi kesiaga ke malalisul lo tanah Mekah umroh iya ko dek gaga ya sumpah jangan nah ya to na hindi biasa liwa gampang nili tatang matu pik apalagi kau angka na buting iya ribu-ribu haji ya din angka ni haji jemaah haji maku di kapi di kita negara jemaah haji oh hebat na kalamanan iya iya nakoda sumpajang na padir sumpajangnya pude itu na padu puasai kekebijakan na pengalata lori di puasai nasang paing pamangkana minkum marilwam au ala saparing faidat min ayamin ukhar ya ko angka ko nasa pengalata marilwam malasa ko au ala saparing angka ko dalam perjalanan faidat min ayamin ukhar wadiha di mu puasa nanti hari berikutnya apa kok misilai pura pira malam tapi sumpajang ibu deh iya. Angkamu jalan dari kila nagagamata iya ko dalam perjalanan musafir ki sana iya iya ko tumala salah satu tadi tama sumpajang agak kira-kira ustaz dia ulit tutongi tudak ki on rubahayan tu sang iya ko dia ulit tudang ustaz liu ko dia nage sakawai manurut detoroi dia gaga jalan matayamuko on rubahayan itu sang sumpajang di napaki matu masa-masa macet dia lanya ni sumpajang lanya ni subuhe lanya ni loronge lanya ni sarai lanya luar biasa siti waktu sumpajang kita tanya makana itu Nabi Musa alaihi salam puri teguro ke malaikat gara-gara
Angka tahu lori Nabi Musa makunray lo melo mangolor Nabi Musa Musa natarima mo pagarupong Allah Ta'ala tobat nasangaga pura miko nasapura ka nasa manu no matampu jaji ang anak akhirnya ya gugur kang ya anak yagi po nangir Nabi Musa nasada ini adeko atur ngaman ni pacobana pung Allah Ta'ala yun na akan nato di namit talaba ni rumah kunray atur malika Jibril Musa magi nasa namulalong idende rumah kunray Iyaro dendri makunre melo mangolo riko melo toba maka di mutarima. Musemoga nasang ima Musa dosa paling berat daripada iro dendri. Nasangaga meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat Pak. Marampok ki mabunuh kita berzina ki masih lebih berat meninggalkan sholat daripada itu. Bahkan 1000 kali berzina masih lebih berat meninggalkan sholat Pak dosanya itu sangi sumpahnya daripada berzina 1000 kali. Nah itu ini dianggap biasa-biasa Pak. Terakhir tabat Tony saya. Iya. Aga nasa paling matarang kulino. Iya. Dia serenta iya rumuri na jawab kada siya paling matarangnya nasa kulino itu padang. Aga na paling magasali tonga. Tapi ia nasa paling mataranya kolino. Lilata. Lilanya paling matarang. Luar biasa. Wak. Yang paling tajam di dunia ini adalah lisan. Makanya nasa Nabi tak. Selamatul lisan, pihadil lisan. Asal makanna si dia tahu poler sejauh mana dia menjaga lidah. Hati-hati Pak. Asal dua itu Pak. Mapapole sang ija. Riwata kaleta sidi. Timut tayar galilata. Yang kedua, pengkorak lain. Isangilila luar biasa dengan mudahnya tak caci maki tahu ya dengan mudahnya nasang itu cerita jakna tabalai tahu pada lina si luar biasa Pak bahaya nama kasudang itu sangilila apa yang paling tajam aga nasa paling matarang kulino kadapat bangin nasa cungasa tapi paling matarangin nasa kulino itu timutah itu lilata luar biasa Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ekon rukapadi apa atamatunisa? Ya. Apa ya ruye ko sangaling ko te ustaz, ya ko macarama kay jam namit tabi. Iya. Akada ka makweje magi jero ko kasi ko dicing. Milo ipigaw tuli ang kasaya batasna. Ya muna ko pangilit tong ya biasa ka makirkir wi. Dito hanapatin ruki taw. Titalun yan di panapa aja. Nah dia gagah berani makadaya pangilotong paja-paja ini. Ia mau nak carama na. Weh dede. Napa je siaga? Jadi itu ku deceng Pak ipigau. Liwat juga na halangan. Jadi tak jamamui. Ia miko jai pigau. Tu coba nih gar. Tiga kata tegur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi ku neroga pengajar demi galak ndak pak reki-reki ngun. Mimin ni setengah jadi sekitar yang kami 40 menit lebih. Ya, sekitar 45 menit. Tapi Bapak Ibu, ya. Dendre pa usinggo nga mating ngajak kaman nasangin tahu idi ga loyolo atau ya loyolo. Dia nam kalingan. Nasurumin ka papajamay kay. Pada tadampang ya, papura malapa tahu di pagasita. Tapi tadampang aga angkaman ni dendre adaku. Ya aja tersinggung dia padi tu ga dendre tahu singgung. Ya, baik lilang tak maupun apa tetapi tak dampang meraja ya sampai angka dendre ada tak pasalah kah ia mereka bisa menyinggung perasaannya tapi tak dampang minallahi musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.